Per questo, a nome del Governo, esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab, nel sud dell'Iran, la solidarietà ai familiari delle giovanissime vittime e la richiesta che si accertino rapidamente le responsabilità di questa tragedia. È questo il contesto di crisi attuale del sistema internazionale. È in questo contesto, di crisi attuale del sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di ogni equivoco, l'Italia non prende parte e non intende prendere parte. Un'escalation militare che l'Italia si è invece impegnata nei mesi scorsi a evitare, insieme a nazioni come l'Oman e il Qatar. Ricordo che per 2 volte abbiamo ospitato a Roma i negoziati sul nucleare e che dall'inizio abbiamo sostenuto ogni sforzo di facilitazione che veniva condotto. A lungo abbiamo anche tenuto aperto un canale di comunicazione con Teheran, sottolineando l'urgenza di un accordo che assicurasse il carattere esclusivamente civile del programma nucleare iraniano. Anche qui, penso che non si possa prescindere dall'interrogarsi sul perché un tale accordo non si sia dimostrato possibile. Perché se da una parte la leadership iraniana ha sempre negato di volersi dotare di un'arma nucleare, dall'altra la Repubblica Islamica, come riferito dal direttore dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite Rafael Grossi, procede ad arricchire l'uranio fino a una purezza del 60%, un livello che qualsiasi esperto della materia riconosce essere molto più alto di quello necessario per gli usi civili del nucleare e molto vicino a quello necessario a fabbricare una bomba atomica. Qualcosa di molto diverso, ad esempio, dall'accordo siglato tra Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, che prevede la rinuncia all'arricchimento da parte emiratina a fronte della cooperazione americana nello sviluppo del loro nucleare civile. Un quadro quindi che non poteva non destare preoccupazione, perché spero sia chiaro a tutti in quest'Aula che non possiamo permetterci un regime degli ayatollah in possesso dell'arma nucleare, unita peraltro a una capacità missilistica che potrebbe presto essere in grado di colpire direttamente l'Italia e l'Europa. Ancora di più perché questo scenario segnerebbe la fine del quadro internazionale di non proliferazione e darebbe vita a una corsa agli armamenti nucleari che avrebbe ripercussioni drammatiche sulla sicurezza globale. Dobbiamo lavorare sul piano diplomatico per verificare se e quando dovessero esistere i margini per un ritorno della diplomazia. Un obiettivo che però è sicuramente impossibile fino a quando l'Iran continuerà con i suoi attacchi ingiustificati verso i paesi del Golfo e altri paesi della regione. Ma intendiamo anche far sentire la nostra voce affinché, nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e Israele volte a neutralizzare la capacità bellica iraniana, venga preservata l'incolumità dei civili, a partire dai bambini. Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. Pernyataan tersebut disampaikan ketika bukti menunjukkan keterlibatan AS dalam serangan sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu. Amerika Serikat mengklaim penyelidikan serangan ke sebuah sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu masih berlangsung. Kendati demikian, sejumlah bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah tersebut, termasuk rudal Tomahawk, jenis yang digunakan oleh Amerika Serikat dan telah diverifikasi oleh sejumlah media berbeda. Alih-alih terpojok dan terdesak, Menteri Pertahanan Amerika Serikat justru menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. The mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents, because they know
their military is being systematically degraded and annihilated. Sebelumnya serangan terjadi di dekat Sekolah Dasar Putri Sajareh Tayyibeh di Minab, Iran Selatan 28 Februari lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan. Komponen rudal Tomahawk bertuliskan Made in USA diduga ditemukan di antara reruntuhan sekolah dasar di Minab, Selatan Iran. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump membantah bertanggung jawab atas serangan rudal di sekolah dasar di Minab, Iran. Inilah serpihan komponen rudal Tomahawk yang diduga ditemukan di antara reruntuhan sekolah anak di Minab, Selatan Iran. Dalam rekaman yang dipublikasikan Rabu kemarin dari perangkat lunak dan keras komponen ini tertulis dengan jelas Made in USA atau buatan Amerika Serikat. Namun hingga kini lokasi pasti komponen ini belum dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah bertanggung jawab atas serangan rudal yang menghancurkan sekolah perempuan di Minab, Selatan Iran. Trump bahkan seolah ingin mengatakan ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab. Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I for haven't that strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. Sebelumnya, rudal Tomahawk menghantam sekolah dasar perempuan di Minab, Selatan Iran Sabtu 28 Februari lalu. Rudal Tomahawk merupakan rudal jelajah jarak jauh yang kerap digunakan Amerika Serikat dan mulai dikenal luas saat Perang Irak tahun 2003 lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan ini. Israel mengklaim tidak mengetahui operasi di daerah tersebut, sementara Trump secara eksplisit menyalahkan Iran. Meskipun di tengah pertahanan udara Iran yang terus melepaskan tembakan, seorang reporter tetap menjalankan tugasnya. Seorang reporter Iran tetap melakukan tugasnya menyampaikan laporan saat pertahanan udara Iran terdengar melepaskan tembakan. Reporter bernama Yosef Salame ini tetap berdiri di tengah lautan masyarakat yang membawa bendera Iran. Dirinya menggambarkan suasana di tempat dirinya bertugas bahwa masyarakat Iran tetap tegak berdiri dan tidak takut. Dalam laporan yang disiarkan langsung tersebut, Yosef juga menyatakan kesetiaan masyarakat Iran kepada mendiang Khamenei. Stasiun komunikasi satelit Israel di wilayah Bet Shemesh dilaporkan mengalami kerusakan setelah terkena serangan rudal Hizbullah dari Lebanon. Serangan ini disebut sebagai respons atas operasi militer Israel yang sebelumnya menargetkan sejumlah wilayah di Lebanon. Inilah detik-detik stasiun satelit Israel diserang oleh rudal Hizbullah di kawasan Lembah Ela dekat kota Bet Shemesh pada Selasa waktu setempat. Nampak puing-puing berserakan serta sejumlah piringan satelit yang rusak di lokasi tersebut. 2 orang dilaporkan mengalami luka ringan dan telah dievakuasi. Sebelumnya, kelompok Hizbullah mengklaim telah meluncurkan sejumlah rudal presisi yang menargetkan fasilitas komunikasi Israel di bawah Divisi Komunikasi dan Pertahanan Siber Angkatan Darat Israel. Lokasi fasilitas yang disasar dilaporkan berada sekitar 160 km dari perbatasan Lebanon. Serangan ini disebut sebagai balasan atas operasi militer Israel yang menargetkan puluhan kota di Lebanon termasuk di Beirut. Perang antara Amerika, Israel, dan Iran menguras kantong Amerika Serikat. Strategi perang atrisi Iran memaksa Amerika merogoh kocek hingga 15 triliun rupiah setiap harinya. Allahu Akbar!
Perang Amerika, Israel, dan Iran telah menguras kantong Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika melancarkan operasi militer besar terhadap Iran yang biayanya tak sedikit. Dalam perang ini, Amerika harus merogoh kocek hingga 15 triliun rupiah per hari. Meski Presiden Trump telah memberi sinyal perang akan segera berakhir, namun semakin hari beban operasi militer yang harus ditanggung Amerika semakin membengkak. Situasi di medan perang yang dinamis membuat biaya perang tak bisa diprediksi. Di sisi lain, Iran siap meladeni Amerika Serikat dan Israel dalam jangka panjang. Apalagi Iran diprediksi menerapkan strategi perang atrisi untuk menguras kocek Amerika Serikat. Taktik perang atrisi ini dirancang untuk menimbulkan biaya besar karena harus berhadapan dengan taktik asimetris dengan jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan taktik perang konvensional yang bertujuan mengalahkan Amerika, Iran sengaja mengajak Amerika dan Israel mengulur waktu agar bangkrut.